राति अधरे महिला काउड़िया सह घटी बहुत बड़ अघटन। श्रावण मासर प्रथम सोमवार घटी घटना। वर्ष सारा बोलबम भक्त माने ए श्रावण मास को अनै थांती, किंतु श्रावण मास प्रथम सोमवार ही घटी एते बड़ अघटन। बोलबम पीठरे घटी लोमटांकुरा घटना। से पुणी ओडिशार प्रसिद्ध शिव मंदिर बाबा धवलेश्वर पीठरे जड़े महिला काउड़िया सह घटी यही घटना। पानी भार नहीं जाउथिबा रास्तारे तांको सह जहा घटी ताहा समस्त को आश्चर्य कर देछि। वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु आपण जदि देवादिदेव प्रभु महादेव को भक्ति करती, प्रभु महादेव को आराध्य बोली मानती, ताहाले वीडियोटी को एक लाइक करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखि दियंतु। खोर्धा जिला बेगुनिया ब्लॉक अंतर्गत काजीपुर ग्रामर रश्मिरेखा दास बयस 34 वर्ष। रश्मिरेखा मैडम स्वामी कैलाश दास सह दीर्घ 7 वर्ष है भुवनेश्वर जागमरा निकटस्थ साई बिहार रे घर भड़ा नहीं रोचंती। प्रभु महादेव जड़े बहुत बड़ भक्त से। प्रभु धवलेश्वर कृपारू स्वामी को मरण मुहर फेरी पाई से। आउ सेथिपाई श्रावण मासर प्रथम सोमवार रे प्रभु धवलेश्वर मथारे पानी ढालिया बाहरी पड़े रश्मि मैडम। गत वर्ष तांको स्वामी सह घटी एक बहुत बड़ दुर्घटना। गाड़ी एक्सीडेंट हो मेडिकल ले जीवन मरण सह संग्राम करुवा कैलाश बाबू को प्रभु धवलेश्वर कृपारू फेरी पाई रश्मि मैडम। प्रभु धवलेश्वर को बहुत मानती से। सुखरे हेउ कि दुखरे सबुबले तुंडरे से ही प्रभु ना। आउ ये भली जने भक्तों सह घटी विराट अघटन। पानी भार कांधरे धरी प्रभु धवलेश्वर को जल अर्पण करने को जाउथुवा बेले तांको सह घटी लोमटांकुरा घटना। प्रभु धवलेश्वर पाखरे मानसिक रखी रविवार दिन कटक गड़गड़िया घाट पूजा अर्चना सारी कांधरे पानी भार धरी मंदिर अभिमुखे बाहरिले रश्मि मैडम। अन्य काउड़िया भक्त मानक सह पादरे पाद मिसई आगु को चली थांती से। हर हर महादेव ध्वनि रे कंपी उठु थाए रास्ता घाट। आहा कि मनोरम दृश्य। काउड़िया भाई भौणी भक्ति आउ प्रभु नाम ध्वनि रे रास्ता सारा जेमिति चलचंचल कर देउ थाए। आउ से भली एक भक्तिमय परिवेश रे रश्मि मैडम आपे आपे प्रभु धवलेश्वर आड़ को टाणी ही जाउ थांती। एमिति प्रभु ना नहीं चलिबा बेले समय जना पड़ू न थाए। केतेबेले संध्या जाई राति हेलानी किछि जना पड़ू न थाए। आउ एतिकी बेले घटिला बहुत बड़ अघटन। धीरे धीरे रश्मि मैडम को पाद अटकी जाउ थाए। जो बेगर से चालुथिले धीरे धीरे से बेग कमी जाउ थाए। से ठीक से चली पारु न थांती। धीरे धीरे अन्य काउड़िया भाई भौणी माने तांको ठारू बहुत आगु को चली गलेनी। से एका बहुत पछरे रहि जाइछंती। केतेबेले जे सेमाने सब एते आगु को चली गलेनी रश्मि मैडम को ध्यान नथिला। आउ हठात तांको मुंडो जोरे बुलेई देला। कौन करिवे किछि जानि पारले नाही। आगरे पछरे केही कुआडे नाहंती। पाखरे देखिले गोटे टगर फूल गछ अछि। पानी भारटी नहीं जेमिति से गछ ऊपर रखिछंती से तळे पड़ी गले। मंदिर अल्प बाट थाए। भोर जल्दी पहुंची लाइन लगेबाकू पड़िबो। प्रभु धवलेश्वर पीठरे बहुत भिड़ हुए। जल्दी न पहुंचले प्रभु मथारे पानी ढालिबाकू बहुत विलंब होइजिवो। सेथिपाई सबु काउड़िया भाई भौणी माने जल्दी जल्दी मंदिर आड़े जाउथिले। रश्मि मैडम पछरे रहि जाइछंती बोली कहार आउ धारणा नाही। रश्मि मैडम सेमिति रोड ऊपर चेताशून्य होई पड़ी थांती। किछि समय परे धीरे धीरे तांको आखि खोलिला। से देखिले चारिआडे अंधार। केही कुआडे नाहंती। कहार पाटी मध्य सुना जाउनी। उठिबाकू बहुत चेष्टा करथांती किंतु उठी पारु नथांती। कौन करिवे तांको बहुत डर डर लागुथाए। चारिआडे सुनसान आउ अंधार रास्ता। किंतु से महादेव भक्त जीए स्वयं मशाणी रे रुहंती, जीए काल मानकर काल महाकाल आउ तांको भक्त को बा कौन डर। किछि समय सेमिति रोड उपरे पड़ी रहिथिले रश्मि मैडम। आउ हठात घटिला एक बड़ चमत्कार। किछि दूररु रश्मि मैडम को एक घंटी बाजिबार शब्द सुनागला। से भाविले बोध हुए कहीं काउड़िया भाई चली चली तांको निकट को आसुछंती। किंतु जेतेबेले से घंटीर शब्द तांको निकटतर हैला से देखिले जे से घंटीर शब्द केउ काउड़िया भाईंकर नथिला। दूररु तांको झापसा झापसा देखा जाउथाए। धला धला जीवटीए गाई भली जना पड़ुथाए। आउ से गाई बेकरे ही से ही घंटीटी बंधा होइथाए। आउ से गाईर चारिपटे एक धला बलय परी लाइट जलुथाए। किंतु रश्मि मैडम को ठीक से जना पड़ू नथाए से गाई थिला कि आउ केउ जीव थिला। किंतु ता शरीररु एक आलोक आसुथाए। रश्मि मैडम मने मने भाबुथांती एते अंधार भितरे ए धला जीवटी किए।
ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଏହାପରେ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଆଉ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଆସି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ଦେଲେ। ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିନ୍ତୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଧରିଛନ୍ତି ତଳୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗଛ ଉପରୁ ପାଣି ଭାରଟିକୁ କାନ୍ଧକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଆଗକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଠି ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଧଳା ଜୀବଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଧଳା ଗାଈଟିଏ। ତା ଶରୀରର ଆଲୋକରେ ଆଖପାଖ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ ତା ଶରୀରର ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକି ଉଠୁଥାଏ। ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଉ ଯେମିତି ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ତା ଶରୀରର ଆଲୋକରେ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ବି ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେହି ଗାଈ ପାଖକୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ସେ ଗାଈଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେ ବିନା କଷ୍ଟରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ପାଦରେ କଷ୍ଟ, ନା ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୀଡ଼ା ଆଉ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେବେଳେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ସେ ଧାରଣା ଆଉ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଈଟି ଆଉ ନାହିଁ। କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ସେ ଗାଈଟି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା, ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ, କେଉଁଠି ବି ଦେଖାଯାଉନି ସେହି ଗାଈଟି। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ମହିଳାକୁ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ କିଏ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇ ଆସିଛି। ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଇନରେ ରହିବା ପରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେସବୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ସେହି ରୂପ, ସେହି ଧଳା ଚେହେରା, ସେଭଳି ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରର ସୁଗନ୍ଧିତ ମହକ। ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ସେ। ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର, ହେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ, ଏ ଅଭାଗିନୀ ଭକ୍ତକୁ ତୁମେ ଆଜି ଧନ୍ୟ କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଦିନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ। ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଦୁଃଖିନୀ ଭକ୍ତ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହି ଜଳ ଲାଗି କଲେ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର, ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ତୁମ ମହିମା ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆଜି କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରୁଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର।